Wow. Di sini juga ada mobil box teman-teman, panjang banget. Mobil tiki, wow, keren. Mantul teman-teman. Wow. Di sini juga ada truk panjang teman-teman, ekspedisi JNT. Wow, panjang. Mantul. Terus ini ada ekskavator teman-teman. Wow, ini baru juga warna kuning teman-teman. Wow, mantul. Terus ini ada buat di jalan teman-teman, penggilis teman-teman, konstruksi. Wow, mantul, warna merah, masih baru teman-teman. Ini ada truk teman-teman. Wow, mantul. Wow, warna kuning, warna biru teman-teman. Wow, mantul, keren. Terus ini ada mobil Basarnas teman-teman. Wow, wah, mobil Basarnas warna oranye teman-teman. Ada lampunya di bagian atas. Wow, mantul. Terus ini ada topeng teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, topengnya keren. Wow, topeng transformer teman-teman. Terus ini ada mobil konstruksi teman-teman, ada truk sama ekskavator teman-teman. Wow, truknya warna hijau, ekskavatornya warna merah teman-teman. Mantul. Terus ini ada pesawat teman-teman. Wih, mantul, warna merah, putih dan putih teman-teman. Wow, mantul. Sini ada ekskavator lagi teman-teman. Wow, keren, mantul teman-teman. Wow, ekskavator warna kuning teman-teman. Wow, mantul. Wah, ini ada mobil balap teman-teman. Oke, mantul teman-teman, warna merah, mobil balap. Wah, ada 2 orang teman-teman. Mantap, mantul. Terus ini ada mobil Pertamina teman-teman. Wih, keren, besar teman-teman. Wow, mobil Pertamina warna putih sama biru teman-teman. Wow, mantul. Terus ini ada mobil monster teman-teman. Wih, mantul. Wih, mantul teman-teman. Wow, mantap. Wow, mobil transformer teman. Wow, mobil monster teman-teman, mantul ini. Wah, keren. Terus ini ada mobil polisi teman-teman, ada mobil pesawat, helikopter polisi sama mobil polisi teman-teman. Wow, siap 86. Wow, banyak mainannya teman-teman. Wow, keren, mantul. Wih, ada truk JNT teman-teman. Wow, keren, mantul. Lagi teman-teman. Wih, ada ekskavator baru teman-teman. Wow, mantul. Wih, ada mobil polisi teman-teman, ada mobil polisi dan helikopter polisi teman-teman. Wow, mantul. Kita pasang aja, cair. Cair lagi teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil pertama teman-teman. Wow, baru. Wow, mantul. Ada lagi teman-teman. Wow, ada topeng teman-teman. Wow, topeng Iron Man teman-teman. Kita masang kaca ajaib. Wow, mantul. Wih, ada ekskavator baru teman-teman. Wow, mantul. Wow, nanti kita unboxing teman-teman. Kita masang kaca ajaib. Kita cari lagi teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada yang baru juga teman-teman. Ada mobil truk teman-teman, warna biru. Wow, mantul. Masang kaca ajaib. Wow, lagi teman-teman. Waduh, wih, ada mobil monster teman-teman. Wow, mantul. Wih, keren. Kita masang kaca ajaib teman-teman. Wow, jalan-jalan lagi teman-teman. Wih, wow, ada pengaspal teman-teman, mobil aspal teman-teman. Wow, mobil konstruksi teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan keranjang ajaib teman-teman. Wow,
kita dapat banyak mainan teman-teman. Wow, kita ada lagi teman-teman. Wow, ada mobil balap teman-teman. Wih, baru teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan ke keranjang ajaib. Ada lagi teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ada mobil konstruksi teman-teman, baru teman-teman. Nanti kita unboxing ya. Wow, mantul. Wow, ada mobil pasir sama ekskavator teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan keranjang ajaib. Kita cari lagi teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wow, ada pesawat terbang teman-teman. Wow, ada warna merah, putih, ada 3 teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan keranjang ajaib. Baru teman-teman. Mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ini ada mobil Tiki teman-teman. Wow, mantul. Wow, keren. Mantul teman-teman. Wow, kita masukkan keranjang ajaib teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, teman-teman. Wow, wih, ini ada lagi teman-teman. Wow, panjang banget teman-teman mobilnya teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan keranjang ajaib teman-teman. Wow, kita dapat banyak teman-teman. Wow, wih, ada mobil Basarnas teman-teman. Wow, mantul, keren, mantul teman-teman. Kita dapat banyak mainan. Cool, ini ada mainan teman-teman. Wih, kita cuci, wih, mantap, mantul. Ini ada lokomotif Thomas teman-teman. Wih, mantap, nomor 1 teman-teman. Wih, mantul. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kita cari tempat dulu. Wow, ada kresek ajaib. Kita taruh sini aja. Wih, mantap, mantul. Dapat 1. Kita cari lagi. Wih, ini ada lagi teman-teman. Wih, mantap, mantul. Wow, keren. Ada lokomotif Thomas teman-teman. Wih, warna kuning, mantul. Kita masukkan keranjang ajaib. Wah, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wih, ini apa ini teman-teman? Wow, mantul. Wah, kita coba teman-teman. Wah, kita bersihin dulu. Wow, ini ada bus Tayo teman-teman. Wah, warna merah, mantul. Wow, mantul, mantap. Kita masukin keranjang ajaib teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Wow, wow, ini ada teman-teman. Wah, mantul. Kita cuci dulu teman-teman. Nih, wah, mantul. Bus Tayo warna kuning teman-teman. Wow, mantul, mantap. Wow, keren. Nomor 2 teman-teman. Ayo kita cari lagi untuk mainannya lagi teman-teman. Kita masukin keranjang ajaib teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ini ada teman-teman. Wow, kita cuci dulu teman-teman untuk mobil-mobilannya teman-teman. Wow, ini ada mobil box teman-teman. Wow, mantul, warna kuning, box warna merah teman-teman. Wah, mantul. Wah, keren, mantap. Kita masukin kresek ajaib teman-teman. Wow, kita dapat banyak teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Mana ya? Wow, keren. Ini teman-teman. Wow, ada mobil. Wow, derek teman-teman. Wow, mantul. Wow, warna biru teman-teman. Wow, mantul. Wah, keren teman-teman. Wow, mantul. Kita masukin keranjang ajaib. Wow, ini teman-teman. Wes, mantul. Wah, keren teman-teman. Dapat lagi. Kita cuci dulu teman-teman. Woi, mantul. Bus Tayo warna biru teman-teman. Wow, mantul. Wih, keren. Wow, bus Tayo warna biru teman-teman. Mantul. Kita cari lagi teman-teman. Kita masukin ke plastik ajaib. Wow, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wih, mantap. Dapat lagi teman-teman. Kita cuci dulu. Wih, mantul. Wow, ini bus Tayo warna hijau teman-teman. Nomor 100. Wow, mantul. Wah, keren. Wow,
Pustayo warna hijau teman-teman. Wow, mantul. Wah, kita masukkan ke plastik ajaib lagi teman-teman. Wah, dapat banyak teman-teman. Wah, kita cari lagi. Wow, ini apa teman-teman? Oh, mantul. Kita cuci dulu teman-teman. Wow, wah, mantul. Wah, lokomotif Thomas teman-teman, warna biru. Wow, halo. Wow, lokomotif Thomas teman-teman. Wow, mantap. Nomor 3. Wah, mantap, mantul. Kita dapat mainan teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan ke keranjang ajaib. Kita dapat berapa? Kita hitung yuk. Wow, dapat 1, 2, 3, 4, wow, 5, 6, wow, 7, 8, 9 teman-teman. Wih, dapat 9 mainan teman-teman. Wow, mantul. Wow, keren, mantap, mantul.